హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ద లేడీ బాస్. నేను మీ మౌనిక. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన మోహన్ లాల్ సార్ గారు యాక్ట్ చేసిన నరన్. సో ఇది మలయాళం ఫిలిం అనమాట. నరన్ మలయాళం ఫిలిం నుంచి మా సీన్కి ఈరోజు వీడియో రియాక్షన్ చేస్తున్నాను. సో యాక్చువల్గా ఈ వీడియో రియాక్షన్ చేయమని చెప్పేసి మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలామంది నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో యాక్చువల్గా ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నారనమాట నరన్ మూవీ నుంచి సీన్స్కి రియాక్షన్ చేయించని చెప్పేసి. బట్ కొంచెం లేట్ అయింది. సో సారీ ఫర్ ద లేట్ వీడియో రియాక్షన్. సో ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు యాజ్ యూజువల్గా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీలో ఇంకా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా లేట్ చేయకుండా వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. నరన్ మూవీ నుంచి మాస్ సీన్. సో లెట్స్ గో. ഭാവന സിദ്ദിഖ് സൂപ്പർ മൂവി. വലിയ നമ്പ്യാരെ കൊന്നു അല്ലേ? തന്റെ ബുദ്ധി ഭയങ്കരാണല്ലോ. ഇതിന് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ചെറിയ സൂത്രപ്പണിയാ, ഡോക്ടർമാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, മരണ കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. വേറെങ്ങും ഇതിങ്ങനെ വിളമ്പാതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ തനിക്കുണ്ടല്ലോ. My God, he fold his hand like this. Very innocent. Oh God. Very emotional scene. He's just crying like that. മതി മതി, അധികം സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. എഴുന്നേറ്റ് പോടാ. നേരെ നിൽക്കാറാവുമ്പോ പറയണം, നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് മുട്ടണ്ടേ? വേലായുധനെ നേരെ നിന്ന് അടിക്കാനുള്ള ചങ്കുറപ്പ് നിനക്കായിട്ടുണ്ടേ. ഇപ്പൊ അടിക്കടാ. വാ, ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് ഉണ്ടായതാണ്. വടാ. Just check that. കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയിരുന്നേ, അവളുടെ പണ്ടോ ഇനി വാങ്ങി വെക്കായിരുന്നു. തനിക്കിങ്ങനെ കാശ് വന്നിട്ട് എനിക്കെന്ത് കാര്യം? ഇതിപ്പോ കുറെ ആയല്ലോ. ജാനകിയുടെ കാര്യമില്ലേ, ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരികയല്ലേ. കീരിയെ, നല്ലൊരു കൊല നോക്കി മാറ്റി വെച്ചേക്കണം. ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനാ. ആ റൂട്ട് കൊള്ളാമല്ലോ നമ്പ്യാരെ, വാഴക്കൊല. ഇത് മതിയാവോ? ആ, നീ അത് നമ്മുടെ റേഷൻ കട കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക്. ഞാൻ തന്നുവിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ഓ, ആ, അവന് ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടപെടുത്തണ്ട. കൊല ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തോളാം. അതെ, റേഷൻ കട കൊണ്ട് കൊടുത്താ മതിയോ അതോ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണോ? വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കടോ. ഓ, അപ്പൊ അത് തന്നെ കാര്യം. ചെറിയ നമ്പ്യാരെ, ഇത് ഇവിടെ തരാൻ ചെറിയ നമ്പ്യാര് തന്നു വിട്ടതാ. എന്തിനത്? അതിപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ. മൂപ്പർക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നി കാണും. തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ ചെറിയ നമ്പ്യാരോട് ചെന്ന് പറ.
ഇതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. കൊല വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട. ഈ കിഴങ്ങ് എന്റെ. എടുത്തോണ്ട് പോടോ. പോടി. ഓ, വേലായുധനെ സഹായിക്കാം. കീരി ഒരു മൂട് കിഴങ്ങും കൊണ്ട് വന്നാലേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ, It's heavy rain. കളപ്പറ്റ വേലായുധന വയ്യാത്ത കാലം വെച്ചാ ഒലിപ്പിലിറങ്ങി പരം പിടിക്കാൻ പോവുക. നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടോ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. കണ്ട പേടിയാണ് അത് കുത്തൊടുക്ക. ഇറങ്ങിയാ പിന്നെ പിടുത്തം കിട്ടൂല. ഇവൻ ഈ വയ്യാത്തോടത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് തരും. വേണ്ട വേല. കേളപ്പേട്ടൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ഈ ഒഴുക്കിപ്പെട്ട് വേലായുധം ചാവൊന്നുമില്ല. ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ ഈ പുഴയും ഇതിലെ ഒഴുക്കും. Actually, what happened in അല്ലടാ his hand, വാസുകുട്ടാ. I don't know. ദൈവമേ, വേലായുധ ആ എന്നെ എന്റെ Why അമ്മ he put നോക്കിക്കോളൂ his അമ്മതുക്ക. hand like this? വേലായുധാ, ഹേയ്, ഇനി എന്നെ ഈ കരയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നതെങ്കില് ആ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയായിരിക്കും. ഓമൽ കൺമണി ഇതിലിവാ, കനവിൻ തിരകളിലൊഴുകിവാ, നാടിൻ നായകനാകുവാൻ എന്നോമനെ ഉണരു നീ. All things are going in the water. അമ്മപ്പുഴയുടെ പൈതലായി അന്നൊഴുകി കിട്ടിയ കർണനായി, നാടിനു മുഴുവൻ സ്വന്തമായി എൻ ജീവനെ വളരും. കുടിമേയുവാൻ മുകിലുകൾ, അതിൽ മാറിവിൽ ചുവരുകൾ, നിനക്കൊരു കുടം കുളിരുമായി പുതുമഴ മണിമഴ വരവാ. പുതുജന്മം നേടിയ നരൻ, ഓ നരൻ, ഞാനൊരു നരൻ. ഓ നരൻ, ഓ ഞാനൊരു നരൻ. പുതുജന്മം നേടിയ നരൻ, ഓ നരൻ, ഞാനൊരു നരൻ. ഓ നരൻ, ഓ ഞാനൊരു നരൻ. പുതുജന്മം നേടിയ നരൻ, ഓ നരൻ, ഞാനൊരു നരൻ. ഓ നരൻ, ഓ ഞാനൊരു നരൻ. പുതുജന്മം നേടിയ നരൻ, ഓ നരൻ, ഞാനൊരു നരൻ. ഓ നരൻ, ഓ Actually, his hand is ഞാനൊരു നരൻ. stuck into the water. പുതുജന്മം നേടിയ നരൻ, ഓ നരൻ, ഞാനൊരു നരൻ. So finally he's safe. సో చూసారు కదా నరన్ మూవీ నుంచి వాటర్ సీన్. సో యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్ హీస్ హ్యాండ్, మోహన్ లాల్ సార్ హ్యాండ్, వై హీస్ పుట్టింగ్ హిస్ హ్యాండ్ లైక్ దిస్. సో ఐ డెంట్ వాచ్ ఫుల్ మూవీ. సో ఇఫ్ ఎనీబడి ప్లీజ్ కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ బాక్స్ యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ మోహన్ లాల్ సార్ హ్యాండ్. సో నాకు ఈ మూవీ సీన్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. సో మోహన్ లాల్ సార్ గారు మాస్ సీను.
సో యాక్చువల్గా నరన్ మూవీ నుంచి మోహన్ లాల్ సార్ గారి ఇంట్రో సీన్ ఆల్రెడీ మన లేడీ బాస్ ఛానల్లో రియాక్షన్ అయితే చేశాను. సో ఇంకా ఎవరైనా ఆ వీడియో రియాక్షన్ చూడని వాళ్ళైతే డెఫినెట్గా అది కూడా చూడండి. సూపర్ మూవీ, చాలా చాలా బాగుంటుందన్నమాట. మన మోహన్ లాల్ సార్ గారు చాలా ఇన్నోసెంట్ లుక్ ఈ మూవీలో సూపర్ హ్యాండ్సమ్గా ఉంటారు. సో హోప్ ఈరోజు వీడియో రియాక్షన్ కూడా మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నరన్ మూవీ నుంచి మాస్ సీన్. సో ఈ రియాక్షన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇంకా మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే ప్లీజ్ 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 మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు టేక్ కేర్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.